First game. Ani maapat daw. July ano? 21? 17. 17. Lugi daw kay 17. Marco. Bilis, no? Kalahati na ng taon. Mag-Christmas na naman. Isang buwan na lang. Bek na. Shout out sa mga nasa Canada, Philippines, Korea, Japan. Tsaka sa mga Argentina dyan. Si Pao nung umuwi, di ba? Ani maapat daw. Pre, saan yung Hey! bata mo, pre? Brad, Puta na nagkakala ko nandito na. shout out. Toots. Hindi lalaro yung bata mo, pre? Ha? Hindi lalaro yung bata mo? Pupunta yon. Pupunta yon. Oo, wala yung service niya si Pao eh. Ah, wala ba? At taga din ba yan sa kanila? Malapit ka labaw? Malapit lang sa likod lang. Mabilis lang Sipag yun. talaga ng batang to, no? Tsaka lakas tumalon yan, no? Oo. Ganyan ako nung bata eh. Yun no? Nagkakulani lang ako. Iiwanan kayo yung batang yan. Tingnan mo, kabila agad oh. 1-0! Si Januar ang point guard. Naku! Nakuha pa oh. Grabe naman yung ano, intercept nun. Villafuerte! Ayun, tingnan mo. Oh. May handling pa eh, no? Tingnan mo naman, nakaka-rebound. Ay, putang na naman yung taga-rebound, no? Si Calvo. Huwag naman. Pwede naman pangalan niya. Hindi hawakan na ni Pretot yan. Ano ni Philip? Why, bola ko pala ginamit eh. Yung bola ko ginamit oh. Mag-shoutout ka na, Toots. Naka-live pala yan. Nakatakbo si Kuya Johnny doon ah. Discard? Johnny. Yes, Papa. Jay. Uy. 1. One. Mabilis lang yan, may tumatakbo sa kanila. Ito scoreboard nyo, ako maputi. Napagod yata eh. Hindi pa dumadating. Tuwan na, tuwan. Naglalaro sa akin yun eh. Oo, pre, naglalaro pa naman ako. Uy! Foul! Foul! Foul yun! Ba't di ka humingin foul? Naya mag-dribble si Kajani. Palis. Parehas dos. Nako, pinabayaan. Diretso naman. Nauna dyan eh. Uy, Flores. Pumegi pa. Off the window. Mikoy. All three. Tira mo. Mamaya yun. Uy! Uy, Paul! Paul! Paul yun, Jay. Ba't mo tinulak, Jay? Paul yun pre ah. Jay, kita. Pinaul mo eh. Tingnan mo, dito tuloy humingi. Nako! Uy! Up! Pumeki pa. Up! Up! Nako! Nice! Oh!
Inabot. Yun, takbo. Papasa rin yan, papasa rin yan. Pinasa pa. Andun na eh. Oh, tingnan mo. Bato daw, bato. Darna. Tira mo. Johnny. Yes, Papa. Isa lang yan. Isa lang, no? Naka-step. Isa lang. Nako! Ater! Loader. Ganda ng pasa. Ay, nasindot pa oh. Tatlo kayo oh. Ay, pinasa pa. Ay, pinasa uli. Nako! Nako! Yawa. Panis. Pares. Aba. Gusto pala ganun eh. Gusto niya rebound niya. 6'5". Ha? 6'5". Ay, pumasok. Uy, muntik pa. Side step na pa forward. Step back na pa forward yun ah. Kaka-TikTok mo yan. Kalahati na ng bola. Marco, i-adjust mo konti sa kaliwa. Kamay mo. Nakakaw naman talaga. Hindi na uhaw, tuyo agad sa lamunan. Pag ganito kainit. Score. Philip, score daw. Score. 6-5. 6'5" daw. Gusto ko ng harit talaga ng matron. Bago medyo ay yan. Nakikita na kasi atak na may market. Floater. Pareha sa ace. Hintayin mo muna sila. Oh, di ba? Kay Marco yan. Oh. Oy, off the window. Oh. Ay wala, di ko dala yung bag. Floater. Tira! Yun. May huy-huy kasi. Technical. Floater. 7-7. Ayun, takbo. Patay ka. Uy. Muntik pa. Pasa yun eh. Oh. Pwesto.
Ayun, Marco. Ay, wala pala. Hindi ko eh. Uy, grabe naman yun, oh. Pasa rin. Isa pa. Isa pa. Ay, si Vince. Nakatingin na sa ring. Ba? 9-7. 9-7. 9-7. Wala. Uy, round robin yun. Ayan. Alam ko yun. Patay, kulang sila. 9-8. 9-8. Uy, nakuha po. Nice pass. 0-8. 0-8. Baba, Vince. Uy, grabe. 1-8. Tatlo. Binomba pa. 1-9. Dalawa. Two nine. In 12 minutes. Oy, 2-1. 2-1. Isa lang, isa lang. Isa lang. 2-1. Grabe naman yun. Walang preno. Clarkson. Flores. 2-2. Parehas. Si Reggie, oh. Sir. Tira mo par. Parehas, dos. Straight to. Yun, si Lucas. Mag-stress ka naman yan mamaya. Pag ako bantay mo Lucas, hindi ka naman makapag-stress sa akin. Yun o. 4-2. Dalawa. Porto. Ay, change, oh. Hey! Hindi naman halata. Hindi halata. Napansin lang nila. Salana mo pala eh. Hindi halata, pero napansin lang nila. Nice pass. Villa Fuerte. Ha! 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 Kaldan. Five to? Guwapa oh.
5-3. 6-3. 6-3. Kumukuha na pala? Ay, kunin mo yung scoreboard kay ano, Reggie. Scoreboard agad. Scoreboard. Hey! 7-3. Guwapa oh. Uy! Kabit. Not counted. 7-3. Uy, kumukuha sa gitna yun oh. Kala na ka. 7-4. Wala. Uy, pinasa pa. Ayun! Wala yan, wala. Oh, 9-4. 9-4. Matulog ka na yan, Jay. Hoy! Ay, dako. Ano yun? Sana yun eh. Hindi mo naman nasa lo. Kaya Johnny, pasa yun eh. May babaylo ka din dun. Alright. Tira, tira. Yung lagi utol mo. Sabag pre. Pasa pa. Gusto sa malayo. Ayo! Nice! Go! Ay, oh. Ay, pare! Go! Guys! Hey! Ayun oh, kanina pa. On! Ay, sure! Kaya shoot. Tayo ulit! I just wanna be close to you. Johnny. Ano si Mario Salvin? Maputi. Nag-text di ba on the way? Kaya nga eh. On the way sa dagat. Taas para na ito. Pang 6-footer yan, brad ah. Yan, ganyan lang. Pagpito mo dito. Up, time out. Ito na. Ayun.
Mahigpit. Ay, ito pala yun. Eh, patusok mo muna doon. Ito. Ipito. Ayun. Itong Oh, yan. Ayun, paluwag sige. Sige, sige, ako lang. Sige. Para kasi minsan mawawa tayo. Camera mo. Pumasok. Dos, dos. Nakuha lang niya 7. Oo. Ay, pumasok ulit. Correct. Penalty. Hey, Mehoy. Lumabas pa. Maganda sana to kung nakahiga pa ng konti itong ano. Para nakasabay ng gila. Dapat nga may ano, may USB port. Ibalik mo nga yan. Walang USB port tsaka HDMI. At siya may speaker sa magkabilang dulo eh. Speaker eh. Scott. Ay Scott. 21-18 sino lamang? Ika? Lamang ina sa kaliwa. Oh? Balik no? Pinasa. Flores. Ay, pinabayaan. Pinabayaan. Brad, tingin sa camera. Naka-live telecast tayo. Sa North Korea. Hindi mo bias yung station mo na yan? North Korea. May free kimchi to pag nakakashoot ka. Kaya ba yan? Walang time out. Ay, sayang mo. Kasi Brad, minsan taga pa North. Parang inom. Kaya pa North talaga, pa North Korea talaga to. Ako mag Alam mo sa akin yung mga gasero din. Wala ka na doon agents yan eh. Partner James. Halika na, tama na yung pagbubuhos ng simento. Good, di naman tumama sa leg. Score. 21-20. Aba, isa na lang pala. Score of Villafuerte. Villafuerte sa Bicol, ano yan? Mga politician. Ay, inulit! From North! Hindi ko na lang kinumpleto. Ay, babawi, oh. Bumawi, oh, tinan mo. Binawian mo naman talaga eh. Grabe depensa, no? Babawian ni Vince yan.
Ay! Uy, nice pass! Nagugulat sa inyo si Marco eh. Tama-tama, second game to. Hindi alam ni Calvo yun eh. Dapat sa taas yun eh. Ayun, si Jay! Ay, uy, yoy, yoy. Foul, foul, foul. Ay, si Vince, oh. Nice pass. May mataas daw, mataas. Tira. Beng, beng. Nice release. Tira mo pre, tira mo pre. Wala, nakaganyan kasi yung kamay ko eh. Na magnet, na magnet. Na magnet eh. Kuha pa yan, na ano lang. Sorry ha. Tira mo pre. Counted yun eh. Gumanyan sa kamay ko eh. Technical. Pre, aling ko Technical. ko pre. Technical ka na. Automatic yun sa kanya. Gaganunin niya talaga yun. Hindi ko sa J. Yung kamay ko lumikot eh. Ay, naku. Na-shoot, oh. Dos pa yan? Oh, dos. Wala yung tira mo. Hindi pa higat eh. Ayun, oh. North. Wala ko, hindi ko sa jump eh. Lumikot yung kamay ko eh. Highlights yun, Brad. Pang reels yun. Ayun na, si Jay, oh. Tangina mo hinawakan mo. Hawak. Hinawakan mo pa yung ulo mo, no? Nagyayabok ako agad eh. Inuuna kasi yabang. Sipag tong batang to. Beng, beng. Hoy, Johnny! Rainbow. Yes, dos yan, dos. 26 daw, 25. Isa lang. Ay, tinira uli, oh. Ayun. Sipag, no? Oh, grabe. Score din yun, score. Hanip yung batang. Ano bang ano yun? Ano bang vitamins yan? Lactum? Ganyan ako ng bata eh. May kulani lang. Ano pangalan yan? Ang pangalan nun, Brad? Kilala mo yan? Brad, pangalan mo? Pangalan niya? Toots the second? Mas malupit pa tayo dyan ng kabataan ko. Siyempre. Ako rin naman. Buhat bangko eh. No? Buhat bangko. Wala. Wala! Wala yan. Wala! Good! Hatol, hatol.
Ay puto, nasa gitna pa talaga kayo magdaan, hayop talaga kayo. Hindi na kayo nagre-respeto sa mga puking ina nyo. Why like this? Hayaan mo na. Ay, paghampas ko yung paddle nyo eh, no? Gusto mo initiation tayo dito eh, no? Ano? Papalagan nyo kayo dyan. Ay, paddle. tinira. Oh. Pagkatalo ko sa paddle, puto mag-inis nyo eh. Sarap nyo, sarap nyo. Score. 27-25 daw. Dalawa lang. Uy! Last? Same. Ah, all 27. Same. Ay, pumasok. Last ball. Last. Pinababayaan nyo sa ibabaw yun. Lilistan lang ako. Meron? Ay, si Jay bumawi. Hey! Wapa oh. Offensive rebound. Ayun, si Twins. Ayun. Kami na. Hindi ako sa nangipod. Marap ka na, pre. Last ball na eh. Last ball. 29-27. Labanan natin yun, no? Lima. Patay dito. Labanan natin yun, no? Oh, lima kayo dyan? Lima na kami dito. Lima kami dito, ha? Ah, oo daw. Hindi ba tayo logi dyan sa kanila? Humble lang. To, lima na kami da, to. Lima na daw kami da. Oy. Yeah. Balik. Palagi ko to pag paisisin si Lucas to para Ay, na-shoot. Uy! Parehos. Ay, wah! Ano, Parehas last. Ay, wah! Kanina pa yan eh. Kaya busa eh. Hayabusa, expilate. Ayok. Kunin ko lang yung tubig. Oh, last all na yan oh. Last all na. Kunin ko lang yung tubig. Saan na ba? Kaya mo yan, pre. Diretso! Foul! Amin! Rebound ako eh. Wala, hindi na mababawi yun. Out of play. Hinira ka, out balance ka, pre. Ako yung nag-rebound eh. Stop mo muna yung video kay Chris. Akin yung rebound eh. Akin yung rebound eh. Hindi ko nakita eh. Hindi ka nag-amal kasi na-stress ka dyan mo pa yun eh. Hindi, kailangan may commercial yun eh. Sayang ko. Hindi ko nakita eh. Ganda rin eh. Hindi ko nakita, tumatay kasi ko. All 29.
Dapat dito yung camera mo surface, oh, para sa gitna. Ha? Para pantay yung kanina. Kaya mo? Dito may lipat mo yung tripod. Hawak ka ay, ganda. Para yung tayo susunod, maganda yung tama niya. Siyempre. Hey! Nakuha pa. Ito si Jay, oh. Foul! Oh. Foul daw, foul. Hinto ko na eh. Hindi nyo makagawan nyo kung hindi nyo yun. Labas. Labas na. Sige na. 35 minutes. Bigay nyo lang kay Marco yun. Tapos yan. Sige na. Meron sa loob, meron sa labas. Sa loob si Marco, sa labas si Jay. Tapos na. Atras ka pa, Vince. Nice D. D yakap. Ayun, ang dami sa kabila, oh. Lapitan nyo ang bula. Lapitan nyo. Pasa na. Bigay mo na. Oh, 10 seconds. 10 seconds na. Kabila. Huwag lang ma-turnover. Napakahina nung basa nila eh. Hiwalay lang yung isa eh. Dito lahat, tapos yung isa hiwalay. Sabihin mo lang pag may ulti ka na. I-circulate muna tayo. Ayun!